नहीं अभी भी सही टाइम पे, अभी इतनी रश नहीं है। देखिए उसमें ये होता है कि अगर अफरा तफरी नहीं होती, तो ये लोग इरिटेट नहीं होते। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप कहेंगे कि मैं सामान मेरा पूरा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई छोटे छोटे इशूज़ जो है ना, ये थक जाते हैं, बाद में थोड़ा सा वो हो जाते हैं पैनिक से। तो अर्ली आना अच्छा है। अभी मेरा 2.5 घंटे बचे मेरे पास, देखा जाए तो मैं 3 घंटे पहले तो लाजमी यहाँ होता हूँ। बाकी देखते हैं। चलें जी, शुक्र है कि इसमें निकल के मैं आ गया। अब मेरा जो गेट है वो ई क्लास है। यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बड़ी है जो शेयर करने वाली है। मैं यहाँ से निकलूँ तो फिर आपको बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सिक्योरिटी हो गई, मेरा चेक इन हो गया, सिक्योरिटी हो गई इस करके अब मैं यहाँ से ई गेट है मेरा, तो उसकी तरफ जा रहा हूँ। और इसको अभी डिफरेंट इसके अंदर से रूट्स और चेकिंग और ये सारे, चूँकि वो एयर कनाडा ने बड़ी एक्सपेंशन की है इसको, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। ये बताऊँ, ये देखेंगे, ये पहले ऐसे नहीं था, तो बड़ी एक्सपेंशन की, बड़े अरसे से यहाँ काम चल रहा था। तो ई वाला ये बीच का EF और गेट ई हवाएं तो ठीक ही लग रहा है, मतलब स्नो रुकी हुई है, अच्छी चीज़ है। वरना कहीं मरतबा बहुत ज़्यादा पड़ रही होती तो ऐसा हो सकता है, चांसेस होते हैं कि फ़्लाइट आपकी डिले हो जाए या कोई वजह हो जाए, रनवे साफ़ नहीं है। तो शुक्र है अभी तक तो क्लीन है एवरीथिंग, और मैं लगता है कि खैरियत से इंशाल्लाह फ्लाई कर जाऊंगा यहाँ से, टोरंटो से। चल बंदे आके अभी पैदल चलना कि इसके ऊपर हो जाते हैं, बड़ा लंबा दूर तक जाना है। जिस तरह के जैसे कि कराची से आप कहीं पेशावर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये तो। चलो कोई बात नहीं। ये इंफॉर्मेशन ये थी कि ये मैं हमारे साथ एक दो मरतबा पहले भी ऐसे हुआ है, लेकिन फिर कई मरतबा ये डिपेंड करता है कि वो जो काउंटर पे जो है वो कौन है जो चेक इन आपका कर रहा है, उसका मूड क्या, मिजाज क्या है। वरना तो इतनी कोई रिजिड भी वो नहीं है कि बिल्कुल अलाउंस नहीं। तो अभी मैंने इनको देखा कि ये बहुत सारे लोगों के साथ वो कह रहे हैं कि बैगेज तो आपका 23 kg, एक बैग 23 kg। तो अगर आपका एक्स्ट्रा ओवर वेट हो रहा तो आप उसका अलग से एक बैग और बना लें, जिसका कि आपको $95 देना है। नहीं तो अगर आपका 3-4 kg ज़्यादा है तो 3-4 kg पर kg के हिसाब से जो आपको वो पता नहीं $280 वो पड़ेगा। ये खैर पॉलिसी आप गूगल भी इनकी कर सकते हैं, एमिरेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत सारे लोग जो हैं वो मैंने देखा कि उनका वेट जो ओवर था, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो बिल्कुल उसके अंडर थे, 23 से अंडर थे मेरे। तो जो मैं अब लेके जा रहा हूँ, एक तो मेरे पास ये जैसे हैंड कैरी, और एक मेरे पास बैकपैक जिसमें मेरा लैपटॉप और आईपैड और वो फ़ोन चार्ज वगैरह इस टाइप की चीज़ें, नथिंग एल्स। और मेरी वो दूसरी मेडिकेशंस मेरी। तो अब वो उन्होंने, अच्छा अब ये क्या करें, एमिरेट वाले ख़ास तौर पे, ये मैं इसको जलालत कह लूँ या उनकी पॉलिसी कह लो, जो भी है, वो कहते हैं जो हैंड कैरी और आपका बैकपैक है, इन दोनों का इकट्ठे का वेट करो, ये 7 kg होना चाहिए। चलो अगर कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसने 8 kg, क्योंकि मेरे साथ के काउंटर पे जो जिस तरह वो डिस्कस कर रहे थे वो मैंने उनको उसको सुना बाकायदा उनको ये कहते हुए, और मुझे भी। अब मेरा वेट उसमें हैंड कैरी और उन दोनों को ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा जी आप ये निकाल के, चूँकि आपका जो बैगेज है वो बिल्कुल अंडर उसमें है, 23 से लेस है, तो उसमें हम अलाउंस तो आपको देंगे, तो आप इसमें से निकाल के उनमें डाल दो। तो एक बैग शुक्र है कि मेरा रैपिंग किया हुआ था, और दूसरा वो बिल्कुल ओपन, वैसे ही जैसे लॉक होता है ताला, वो खोला। तो मैंने अपना फिर लैपटॉप और ये जो बैकपैक का जो मेरे पास वो आईपैड, ये काफ़ी वजनी होते हैं आपको पता है, तो 2-3-4 kg तो यही हो जाता है। ये फिर मैंने उस बैग में रख दिया और रख के अपना, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा भी अब ये मेरी ये रैपिंग की हुई है, तो कल नहीं चलो एक में रख दो, ठीक है हम कंसीडर कर देंगे। वरना वो मुझे ये कहते हैं कि 2 बैगों में रखो सेपरेट करके, ताकि ये बैग भी आपका ये ओवर वेट ना हो। लेकिन उन्होंने उसमें इस तरह करके अब एक बैग में रख दो, तो मैंने एक में वो रख के, और उसके बाद फिर उन्होंने बोर्डिंग पास वगैरह मुझे इशू कर दिया। और बहुत सारे लोगों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, जिनका वो बैग भी ज़्यादा होता क्या है कि जब आप पैकिंग करते हैं तो ये जो बैग होते हैं घर के, जो बैगेज वाले 2 बैग जो अलाउ होते हैं कंपनी आजकल ज़्यादातर वो 23 kg, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि 23 ही है, ये आपने सर्च करना है। कहीं 2 बैग है, एमिरेट 2 बैग अलाउ करती है, दूसरी एयरलाइन एक बैग होता है, उसमें वज़न डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये ना समझें कि एक मेरे पास हैंड कैरी है तो 7 से 8 किलो आप kg उसमें भर लो, और जैसा कि मेरा था उसमें,
تو آسما نے مجھے بتایا بھی وائف نے کہ بھئی یہ تو میں نے کہا بیک پیک تو الاؤ ہوتا ہے نا. تو وہ کہنے لگے نہیں آپ کا جو بیک پیک ہے یہ آپ اپنے بیگوں میں سے اسے ڈسٹریبیوٹ کر کے ڈال دو. تو یہ آپ بڑا خیال کریں. ایمریٹ یہ ہمارے ساتھ مرتبہ پہلے بھی ہوا. پہلے اس نے وہ زیادہ اچھی تھی. اس نے کیا کہا, اس نے کہا جی آپ کا ہینڈ کیری ہم آپ کو بیگیج میں ساتھ بھیج دیتے ہیں فری آف کاسٹ, باقی بیک پیک آپ کا اس میں جو بھی ویٹ ہے آپ ساتھ لے کے جہاز میں چلے جائیں. تو ایسے بھی الاؤ کر دیا تھا. لیکن زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا اوور اس کا ایک بیگیج ایکسٹرا کا ہم چارج کریں گے $95 لوگوں سے. ان کو میں نے دیکھا جن کے اپنے پرسنل جو بیگیج ہے ان میں بھی اگر ویٹ زیادہ ہے تو پھر وہ اس کے پاس ایڈجسٹمنٹ کی تو کوئی ہے ہی نہیں, یا پھر آپ جو رشتہ دار ان کا کل واپس کرو. تو شکر ہے کہ میری ایسی نوبت نہیں آئی. تو میں یہ آپ کی انفارمیشن بڑا کیئرفل رہیں ایمریٹ ایئر لائن کے لیے. ایک ہی ہینڈ کیری اگر آپ کی ایک بیگ ہے اور ایک ہینڈ کیری دو ہیں, پہلی بات تو وہ کہتے ہیں ایک ہی الاؤ ہے, اسی میں سب کچھ ہونا چاہیے. اور اس کا ویٹ جو ہے وہ 7 kg ہے, آپ 8 ہو جائے, لیکن وہ زیادہ نہیں. تو میں بہت سارے لوگوں کی بحث مباحثہ بڑا سنا, میں نے دیکھ رہا تھا, پھنسے ہوئے تھے لوگ سارے. تو اس کا ذرا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں کو. تو بس اب یہ ساری ڈیوٹی فری شاپ سب وہ کافی اور ادھر ادھر جو ہے نا, اور میرا گیٹ جو ہے وہ اس طرف ہے. ایمریٹس آپ کو پتہ ہے ٹورنٹو سے, لیکن یہ بھی پکی وہ بھی اس کو نہ لیں, لیکن یہ ٹورنٹو سے وہ جاتا ہے ٹرمینل 1 سے ایمریٹ کی جاتی ہے. اور گیٹ تو آپ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. میرا 73 ہے, E73 ایک نمبر ٹرمینل ٹورنٹو ہے, اسی سے جاتی ہے. پھر بھی آپ چلنے سے پہلے اپنی وہ کنفرمیشن لازمی کریں. E70 اس طرف ہے, E76 75 تو اس طرف ہی ہوگا. ادھر کم ہو رہے ہیں تو E73 ہے اس طرف ہے. چلو دیکھتے ہیں. Live TV and news headlines updated throughout the flight. Or connect via mobile data roaming or great value Wi-Fi. دبئی ڈیوٹی فری میں آ کے تو اب زیادہ نہیں, میں آپ کو بتا ہر تھوڑے 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد پھر وہی ویڈیو بناؤ. تو میں ویسے بتانے کے لیے کہ ارائیول ہو گیا, اب یہاں ٹائم کل کر رہے ہیں کیونکہ میری اس کے اندر وہ لے اوور بڑا ہے 6 گھنٹے کا. تو بس وہ جب وہ ٹائم ہوگا پھر دیکھیں گے. فی الحال اپنا ٹائم پاس کرنا. ابھی لینڈ کر کے اور سیکیورٹی سے نکل کے آئے ہیں. تو باقی آپ یہ بھی ایئرپورٹ تو آپ نے یہ ڈیوٹی فری دبئی کا جو وہ پہلے کئی دفعہ دکھایا ہوا, کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے.
میں نے کہا تھوڑا سا پچھلی مرتبہ یہ ایس کلاس نہیں تھی یہ کھڑی ہے یہ ایس کلاس تو میں نے کہا چلیے اس کا تھوڑا سا وہ بھی کلپ بنا لیں دکھا دیں آپ کو کہ یہ جو کھڑی کی ہوئی ہے یہ انہوں نے اس کے لیے ہے وہ جو کیا کہلاتے ہیں لاٹری کہ آپ ٹکٹ خریدیں اس کا تو میں نے کہا یہ کام نہیں مگر ٹکٹ خریدو تو اس میں ڈرا میں ڈلے گا. ایک زمانے میں یہ ایسے بھی کرتے تھے کہ آپ کے بورڈنگ پاس کے آپ نے یہاں سے کوئی بھی چیز خریدی ایک قسم کی آپ کی وہ لگ گئی تو آپ کا وہ نمبر اس کے تھرو اس میں ایڈ ہوتا تھا انعامی اس کے اندر ایک زمانے میں اگر کہ میں بھول نہیں رہا ہوں ایسا ہی تھا. لیکن اب تو ٹکٹ خریدو میں نے کہا 1000 درہم کا ٹکٹ خریدے شاباش اتنا اسے وہ نے 1000 درہم دی بائیسیکل نہ خرید لی. یہ تھوڑا سا گونگا کلپ بھی بنا دو. بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹے نکل چلے ابھی 4 گھنٹے اور انتظار ہے. اکیلا آدمی آپ کو پتہ پھر اس کا ٹائم پاس ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی نہیں میں نے کیسے ہیں کیسے انکل تھینک یو فار کمنگ. اچھا یہ بھی ہے بھائی یہاں سے راستے سے ہٹا لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو تو لوگوں نے خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ وہ پوری حالت ہو گئی تھی. لیا بیٹا یہاں راستے سے ہٹا لو. چلے جی جاوید آ گیا دونوں بیٹے اس کے ماشاءاللہ ساتھ ہیں. بس یہ جیسے پہلی دفعہ مجھے آج احساس ہوا کہ میرا آج بیگیج مس ہو گئی تھی کبھی بالکل لاسٹ میں ابھی یہ 2 پیچھے ایک فلائٹ اور آ گئی تو میں نے کہا فلائٹ آ گئی ان کا یہ سامان تو سارا ختم ہو گیا. بس پیچھے وہ کہنے لگے 2-4 بیگ اگر اللہ اس کے اندر میرے بیگ آ گئے اور میری جان پہ ایسی بنی ہوئی. یہ پہلی دفعہ میں نے غلطی کی کہ میں نے اپنی ساری امپورٹنٹ چیزیں جتنی بھی ہیں نا وہ واچ ہے لیپ ٹاپ ہے تو میرا آئی پیڈ ہے وہ سب اس کے اندر ڈالا ہوا بیگ میں. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا میں سوچتا رہا کہ پہلے ہاتھ میں ہینڈ کیری کے اندر وہ چیزیں ڈالو نا اس میں کپڑے ڈال لیے میں نے. آج کل بد دماغ ایسا یہ ہے جو بہن تمہاری نے تھوڑا سرکا دیا مجھے وہ خود بھی سرک گئی. یہ ہوا سارا. چلو ان شاء اللہ باقی گھر چل کے کریں گے بات. السلام علیکم. پاکستان پہنچ گئے. یہ جدی بھائی نے رات مجھے اٹھا لیا ایئرپورٹ سے لے آئے تو اب میں نے کہا ان کی میں اٹھانے کا مقصد یہ نہیں کہ اغوا کیا ہے گھر لے کے آیا. اٹھانے کا مقصد نہیں جو آج کل ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں اٹھا لیا میں نے اغوا کر لیا کڈنیپ کر لیا لیکن یہ مجھے لے کر آئے بڑے باعزت طریقے سے. اور اگر تو ابھی صبح اٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے تو میں نے کہا آپ کی میں ڈائریکٹ کیونکہ جدی یہ بتا دوں کہ کیا میں لفظ یوز کروں کہ آپ بہت لکی ہو کہ تھوڑے سے ٹائم میں ہی یا آس والے جیسے ویڈیو میں گھر میں آئے آپ سے گپ شپ میں اس میں ویڈیو میں آپ آئے آپ کے انداز آپ کا بات. اب تو یہ جو میرے جتنے بھی جو ہماری فیملی میں تو ان کو کہتا ہوں جتنے فالوورس جو بھی لوگ ہیں جتنے بھی پورے وہ بہت ہی پسند کرتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں کہ جیدی انکل جو ہے ان کا انداز بولنے کا بات. پھر انہوں نے بیچاروں نے جب اس کو شیئر کیا آصفہ نے جو اب آپ کو کڈنی کا ایک دم دیکھیں ٹھیک ٹھاک اللہ کے فضل سے بیٹھے ہوئے لیکن بہت ہی سیریس طریقے سے ان کا ایشو ہوا. اور بندے کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آفت کہتے ہیں نا اچانک سر پہ کبھی آ جاتی بیٹھے بٹھائے. تو ابھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جاب اپنی پہ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا چلیں آپ ہی بتائیں کہ آپ کا اصل زیادہ ایشو کیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اب کیسی طبیعت ہے لوگوں کو پیغام دینا جو چاہے. کچھ بھی زید بھائی میں آپ تھے بلکہ ہاں اسی ادھر ہی تھے ہم. ہاں اسی دن تو رات یہاں کو ہاسپٹل گئے ہو. اس کے بعد دوسرے تیسرے دن پھر آپ لوگ چلے گئے. دوسرے تیسرے دن پھر اچانک میرا یورین رک گیا. یورین رکا تو وہ پریشر پڑ رہا تھا تو درد تکلیف کڈنی میں شروع ہوا تو ہاسپٹل پہنچے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کا کڈنی جو ہے سویلنگ ہو گیا ہے کیونککہ پریشر ہے اور اس کو فوری طور پہ جو ہے اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا. اچھا تو پھر وہ ایڈمٹ ہو کے اچھا وہ ٹیسٹ کیے تو اسٹون 0.9 mm کا 0.9 سینٹی میٹر بہت ہوتا ہے. ہاں 0.9 تقریباً 1 سینٹی میٹر ہو گیا. وہی میں کہہ رہا ہوں تو 1 سینٹی میٹر بہت ہوتا ہے یعنی
2.5 सेंटीमीटर कह रहे हैं रफली 2.5 टू समथिंग 1 इंच में। तो ये बहुत बड़ी पथरी होती है और गुर्दे में हो और फिर नाली में से आनी, फिर आगे में से पास होना उसका। उन्होंने यही कहा कि इसको हम कुछ भी कर ले ना, ये साइज बड़ा है, ये निकलेगा नहीं, इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं। फिर वो किया तो और एडमिट हुए। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से हॉस्पिटल से घर भी आया। फिर 2-3 हमने आप लोगों को सबको ये कह दिया कि माशाल्लाह ठीक है, सब कुछ हो गया। पर फिर उसके बाद इनको दोबारा बुखार हो गया। अब बुखार ऐसा अलार्मिंग है कि बंदा समझता कि यार ये कोई इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन था क्योंकि वो यूरिन में ब्लड और पस आ रही थी। ठीक। तो उन्होंने फिर तकरीबन 1 हफ्ता बाद में बुखार रहा। खैर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ट्रीटमेंट दी तो अब उससे बेहतर। तो अभी इस वक्त कोई दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है? और यूरिन बिल्कुल क्लियर आता है, कोई ब्लड ट्रेसेस? नहीं, कुछ भी नहीं है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। तो यूँ समझ लो कि ये हमारे जितने भी लोग हैं इनकी भी दुआओं का भी बेचारे हर वक्त आपको याद रखते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो मौका आपको मैं डायरेक्ट उनसे बात करवा दूँ। नहीं तो खोलो, आप भी चैनल खोलो, यूट्यूब चैनल शुरू कर दो एक। डेली बातचीत उनसे होती रहेगी, आपके कमेंट देखते रहो। ओके, अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा आप लोगों को, हालांकि मैं एंटर पहले हो चुका हूँ, कहीं झूठ ना मेरा इसमें आ जाए। एंटर हो गया, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मैं एंट्री का क्लिप तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं। तो वही घर, वही छतें और वही उसमें माशाल्लाह पहुँच गया हूँ अभी मैं। और गाड़ी से सामान उतार के, तो अभी मैंने कहा कमरों में सामान वान पहुँचाओ, ताले खोले, लाइट वाइट जलाई। तो वैसे तो वो जो हेल्पर हमारे जो काम को जो लाइटें उसको बताई हुई थी भी इसको जलती रहने दो ताकि लोगों को ये इंप्रेशन हो कि हाँ कोई है घर में। तो वो अच्छा, तो वो तो जल रही थी, बाकी मैंने अब एक्स्ट्रा लाइटें जलाई आके। तो माशाल्लाह ऐसा मज़ा आ गया आके। फिर आप लोग ये नहीं कहना कि यार वो बच्चे उधर, वो बच्चे हैं, बच्चों को मिस भी करता है बंदा, सब कुछ है, लेकिन सारी दुनिया के काम ऐसे ही फिर चलते हैं ना। तो अभी सामान वामान सब पैक करवाया हुआ आसमा ने। और ये जो रूम है इसमें मैं दिखाई, ये देखो शहजादी मोटरसाइकिल कैसे कपड़ा ढाक के रखा हुआ, टीवी के ऊपर देखो कैसे कपड़ा रखा हुआ, वो जो क्या नाम है, ताकि मिट्टी डस्ट जैसे बताया कि बहुत है तो वो मिट्टी डस्ट ना आए। तो चलें जी, बस अब आप लोग ये नहीं कहना कि वो हाउस का टूर फिर कर, वही घर, वही छतें, वही सारा सब कुछ। ये सामान एक बैग मेरा पहुंच चुका है, एक ये बैग पड़ा है, एक उधर पड़ा है, और ये हमारा जिसको आम लफ्ज़ों में वहाँ के हिसाब से मास्टर बेड, कमरे में मैं एंटर हुआ हूँ। तो माशाल्लाह साफ़ सुथरी, नीट क्लीन है। अब देखो कोई मिट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये उसके हेल्प का जो हेल्पर है उसको जो परमानेंट जो रखा हो, चाहे हम हों या ना हों, तो उसमें ये आपको बताइए एडवांटेज तो है ना। फिर मैंने कहा मैं अपने मुंह की तरफ भी करके थोड़ा सा आपको बता दूँ। तो ठीक है, बाकी छतें वतें होती हैं तो उसका कोई ऐसा है, कोई ऐसी नहीं है कि कोई बारिशें हुई हों तो कोई ऐसा इशू हुआ हो, ऐसा नहीं है, शुक्र अल्लाह का। तो बस आज पहला काम तो ये कि नींद अल्लाह करे अच्छी आ जाए तो नींद पूरी करनी है। और बस बाकी मैं आपसे शेयर करते रहेंगे छोटा मोटा, जो कोई क्लिप बनाना पड़ा बनाऊंगा और इंशाल्लाह। लेकिन ये ज़रूर मैं अभी से बता दूँ, अभी कमी ज़रूर आएगी। ये उतनी मेरी वीडियो नहीं होगी जैसे नॉर्मली होती थी। अब कुछ मैं भी वीडियो बनाने से अब मैं भी थोड़ा सा थक गया, दिल नहीं करता ज़्यादा बनाने को, लेकिन चलो अभी 2-3 तो लगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये सूरत हाल। अभी मैं जैसे आया हूँ तो वो चूँकि सर्दी भी है तो बाहर ही वो एक शॉप है जहाँ जाके अक्सर बैठते हैं। तो मैंने आते हुए देखा तो वो लकड़ियाँ दुकान के अंदर, आप सोचें, खैर उसके दो दरवाजे हैं कि इधर से भी हवा उधर से भी हवा। तो वो दुकान के अंदर लकड़ियाँ जला रहे थे। तो मैंने कहा मैं घर सामान पहुँचा के तो फिर वापस आता हूँ। मैं कॉल की तो मैंने कहा भाई क्या बर्फ़बारी हो रही है कि यहाँ मीरपुर ख़ास में? तो वो कहने लगे वो, अरे वो देख के हैरान हो गया, अरे ये तो यहाँ लोकल फ़ोन से कॉल आई है, कहते पहुँच गया। तो मैंने कहा मैं और कहाँ कैसे पहुँच गया हूँ, जब भी तो कह रहा हूँ कि बर्फ़ पड़ रही है जो तुम लकड़ियाँ जला रहे हो। बोला सही हमारे लिए तो यही बहुत सर्दी है। तो मैंने कहा अच्छा मैं सामान को सेट करूँ तो फिर आके मुझे लेके जाओ। तो वॉक करके भी वॉकिंग डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर नहीं बनना, लेकिन वो कहते नहीं आप सामान को सेट करो, हम आपको अभी आके लेके जाते हैं। तो ये लाइफ, ये माहौल है यहाँ का। तो जैसे कि आसफा अभी नहीं आई तो अकेला, अब अगर आप दायरा फिर आसपास हाथ हो तो फिर तो आप बाउंडो पर, ये तो नहीं कि अभी आए तो दोस्तों की कॉल आई तो उधर को भाग लिया उधर। लेकिन अब चूँकि मैं इधर भी बैठना है, लेटना है, रात का टाइम, अब खाने का भी सोचना है, तो हो सकता है वहीं से आग सेकते सेकते वहीं से बाहर को खाने को निकल जाए। तो ख़ुद भी खा लूँगा तो उनके साथ उनका पेशब भी हो जाएगी। तो ये है सूरत हाल अभी।